Halo Hai semuanya. Selamat datang di podcast Bincang-bincang. Wah, ini pencinta MLS dari Sabang sampai Merauke pasti udah penasaran banget tentang hari ini. Di sini aku Clara Mongstar bersama dengan Aku Tibol. kamu mau jadi narasumberku ya? Kali ini aku nemenin Bude sebagai host karena narasumber kita lebih hebat-hebat daripada aku. Serius? Hmm. Oh iya sih, soalnya kita kan bener-bener mau bahas banyak banget. Sementara kamu sudah bukan jadi coach ya di tim MPL. Ini MPL lagi hot-hotnya. Iya benar, karena di regular season kemarin nih yang baru selesai nih, semua tim kuat banget, standingnya juga all over the place, tipis-tipis. Kita nggak tahu siapa yang menang satu match A atau match B. Kadang-kadang kita pikir tim A bakal menang, totonya tim B yang menang. Iya. Kita pikir tim C yang menang, totonya tim D yang menang. Aku juga ngeliat gimana persaingannya semuanya keren-keren banget. Apalagi kita juga mecahin viewers kemarin terbanyak di El Clasico. Ngebuat aku penasaran, El Clasico apakah bakal ada lagi atau enggak? Gimana sih perjuangan mereka? Tapi selain El Clasico, Bener. ada yang lain kayaknya deh. Bener, ada yang Kemarin tuh lain. ada apa ya? The Royal Derby. Apa artinya gue? Aku kurang ngerti. Aku juga kurang ngerti Bude. Tapi guest speaker kita kali ini adalah pencetus kata The Royal Derby itu sendiri. Wah. Luar biasa. Aku jadi makin penasaran kan, soalnya nang Purwokerto langka bahasa The Royal Derby artinya apa. Dan kita juga bakal bahas nih bagaimana perjuangan-perjuangan dari tim ini. Lalu kita juga akan tentunya menguak-nguak lebih lagi karena babak playoff tinggal beberapa hari lagi. Dan tentunya langsung aja nih kita mau sambut narasumber kita. Ada Pak Ape dari RRQ dan juga ada Zeiss dari Evos. Halo Pak Ape, halo Zeiss. Halo Pak Halo. Ape, halo Zeiss. Gimana kabarnya nih? Pak Ape Baik, sehat? baik. Wah, baik. Lagi sibuk apa Pak Ape? Lagi work from home, lagi persiapin buat playoff juga. How about you Zeiss? How are you? Still crying from the loss last night, you know. Oh. Yeah, the winning side and the losing side. The winning side and the losing side. But the show must goes on, right Zeiss? Yeah, that's right, that's right. Right. Yeah, he needs to be prepared as Yeah. well for the playoff. Season ini El Clasico dimenangkan semuanya sama RRQ berarti. Benar. Di dua leg-nya dua-duanya match-nya dimenangkan oleh RRQ. Jadi apakah ini untuk season ini Evos dan RRQ atau El Clasico nggak sepanas season-season lalu atau memang sebenarnya masih panas nih? Ada perbedaannya kah di season ini dan season lalu dari Pak Ape mungkin? Kalau menurut saya masih tetap panas ya. Ini bisa dibuktikan dengan jumlah viewers dan jumlah sorotan media terhadap pertandingan El Clasico tadi malam. Saya nggak pernah ngelihat penonton sebanyak itu sih sebelumnya. Dan perlu dicatat juga banyak platform-platform, nggak cuma beberapa platform resmi yang bekerja sama dengan MPL juga menyiarkan. Berarti sebenarnya angkanya itu jauh melebihi ekspektasi kita semua. Makanya menurut saya itu tetap masih panas karena mempunyai pertandingannya itu punya membawa bukan cuma poin ya, Clara, tapi gengsi gitu loh. Ada pride bener di sih. situ. Pride El Ya. Clasico kita Benar. udah berseason-season kan selalu gelut Iya, terus. benar banget. Nah, kita coba Iya. tanya dari Zeiss-nya nih. Zeiss, about El Clasico this season, unfortunately for you, El Clasico is not as hot as before and it's different now, it's one-sided, whatever. What do you think? I think there's definitely a difference because in terms of the team's performance, RQ is still on top, EVOS dropped. So, if EVOS is still top two, it's definitely going to be attract more viewers, it's going to be hotter for sure. So, yeah, there's some truth to the words that the netizens say. So, I agree with it to some extent. For the incoming playoff, like what do you do to like prepare better and like what's your expectations on like how confident are you to be like first place and whatever? The reason why our performance dropped is also because mainly most of our players right now, majority of our players are new to mobile itself, and in every industry you're in, experience plays a huge role in it, right? Example, if you're going for a job, prerequisites are going to be like, you need 2 years of working experience in this industry and etc. So I feel that plays a big part. So it's not see. about all of the newest update from Project Next and then 5 bands and Exactly. you also absent on the early weeks, right? That's true. Yeah, maybe that's also a factor. Yeah. Is that also a factor? I'll say like there's a bit of a factor, but not as much because it's more of like why. Okay, let's just talk about talent here, right? There's a reason why not everyone can win tournaments and not everyone can be a pro player. So it comes down to individual talent,
how hardworking they want to be, and there's many other factors that we can talk about, but I'll just leave it at that. Who do you think will you face? Like Ah, which team? I think if we make it to the finals, predictions is going to be RRQ again. ooh. Not because Pape is here, right? I don't know. But I mean, RRQ is a solid team. They played many tournaments, and on top of that, tournament's going to be offline this time, right? So that's going to play a big part because RRQ players are all really experienced, play many tournaments, and yeah, they're all just seasoned veterans. That's quite right. Right. We would like to see another match on El Clasico. That's It's really right. interesting, but we don't know yet about the playoff. But hopefully it's gonna be alright on the El Clasico. Tapi aku tadi kan bingung kan, yang satu El Clasico, satu lagi ada tuh The Royal Derby. Baru, bener. Apa sih itu ya? Itu jadi yang mencetuskan adalah Pak Ape Ape, kan? dengar-dengar Pak Ape nih yang Nah. mencetuskan nih. Jadi Pak Ape, apa sih artinya itu The Royal Derby? Kemarin itu saya sempat dengar ada netizen sempat bicara ya, pengen julukin pertandingan Onyx lawan RRQ itu jadi The Yellow Derby. Menurut saya itu kurang tepat sebenarnya, karena RRQ nggak yellow, Gold. warnanya nggak yellow, dia gold. Nah, Clara kan paham banget kan. Iya dong Pak Ape. Jadi saya pikir lagi apa ya yang bisa bikin seru. Oh, saya pikir Royal Derby keren karena kenapa? Yang satu kan julukannya sang raja, yang satu lagi mengklaim dirinya Raja Langit. Jadi ini perseteruan antara tim Royal gitu, dua tim bangsawan. Beberapa sponsor kita juga mirip kan, dua-duanya itu juga disponsorin sama provider yang sama. Jadi menurut saya kalau misalnya sampai dibilang Royal Derby itu keren banget karena dua tim ini pernah memenangi MPL. Dua tim ini juga dijuluki sebagai raja. Yang satu raja dari segala raja, yang satu dijuluki Raja Langit gitu. Nah, saya mencetuskan aja. Terus netizen katanya semuanya setuju Royal Derby bahwasanya ini ya harus ada prestasinya kan Pak. Jadi ketika kita jadi bangsawan ini ceritanya Royal member ini kan kita harus masuk ke top kan. Nah, menurut saya Onyx itu boleh mengklaim itu karena dia juara season 3. Karena cuma ada 3 tim yang menurut saya bisa dijulukin Gelar Royal. 1 itu RRQ, 2 EVOS, 3 Onyx. Karena 3 tim ini yang pernah menjuari MPL. Bener. Persaingan antara kedua partai ini sebenarnya apakah di sini Royal Derby akan menyamai popularitas dari El Clasico atau enggak, Pak? Benar. Menurut saya jelas beda. El Clasico akan tetap menjadi El Clasico. Royal Derby adalah laga panas yang baru. Saingan RRQ dengan EVOS itu udah ada jauh sebelum Mobile Legends itu ada. Sampai di buku sejarah saya ada Pak sama SD. Di divisi-divisi yang lain ya, mungkin seberapa persaingan kita sama EVOS juga. Jadi kita punya sejarah dan kita punya pride juga gitu. Ada harga diri yang dipertaruhkan. Makanya menurut saya bukan hanya sekedar poin, bukan hanya sekedar playoff, menang atau kalah ataupun posisi, tapi lebih ke arah gengsi gitu. Karena persaingan ini tuh udah berlangsung kan cuma hanya di Mobile Legends, tapi di divisi-divisi game yang lain juga gitu loh. Buat saya El Clasico akan tetap menjadi pertandingan yang selalu panas gitu loh, mau siapapun pemainnya, karena punya sejarah, punya cerita Clara. Sedangkan The Royal Derby menurut saya itu adalah sesuatu hal yang baru, yang fresh. Maksudnya kan kita nggak mungkin cuma itu aja. Dan I think menurut saya ini juga bagus buat komunitas atau pecinta Mobile Legends pada umumnya ya, ada pertandingan yang baru lagi gitu. Bisa aja sebenarnya tim-tim lain, contohnya mungkin Alter Ego sekarang yang lagi di peringkat 1 lawan BTR dan mereka mau menamai. Sah-sah aja, tapi menurut saya kalau misalnya belum juara MPL tuh ada sesuatu yang kurang gitu loh untuk persaingan match tersebut gitu. Jadi buat saya yang sekarang boleh dijulukin menurut saya pribadi RRQ, EVOS sama Onyx. Oke. Iya sih. Jadi memang berbeda ya Bude ya. Beda bagus banget sih. menyandang gelarnya itu loh. Benar. Wah, Apakah suatu saat nanti Royal Derby bisa melebihi El Clasico dari segi kayak mungkin viewership atau hype-nya gitu? Saya pikir nggak dalam waktu dekat ya Tibor, nggak dalam waktu dekat ini ya. Saya pikir pertandingan El Clasico itu akan tetap menjadi menu utama
salah satu menu utama ya yang dinanti-nantikan oleh semua pecinta Mobile Legends di tanah air maupun di dunia. Jadi ya memang seru banget sih dari dulu ya. Iya. What do you think, Zays, about this new Royal Derby? Are you afraid that the El Clasico won't be like previous season because there is a Royal Derby there? I don't think so. I think overall it's really good for the competition of MPL itself. It's good for viewerships and it's just good overall for that there's more viewerships coming into MPL, and that just means we can retain this concept of promoting Mobile Legends. Benar. Dan kalau dari kalian sendiri ya, for you both, lihat di mana kita ada pertandingan tuh seru-seru semua. Benar. Apakah ini di luar prediksi kalian atau memang sesuai prediksi? Wah, season ini akan bakal kuat-kuat kayak gini. Harusnya dari season 4 memang harus seperti ini ya, memang harus keras gitu. Ya betul, season ini adalah season dimana semua bisa ngalahin semua orang, semua tim, dan itu yang bikin jadi menarik. Makanya pertandingan-pertandingan nggak cuma RRQ Esports pun rame gitu. How about you, Zays? What do you think? Is this season still within your expectations at the your early expectations, like how Alter Ego is right now is like #1, and like how EVOS is doing right now, and like how any other team is doing right now? I think before going into this season, expected every team to have a shot at winning each other. So it's more or less into expectations. Even before going into the season, for EVO's performance itself, we knew we would struggle at the start and towards the end because based on our performance itself. But the only thing we can do is just try to train harder and pull off strategies that can probably get us through the playoffs. Okay, so everyone is just really happy with all of the teams that is Iya. really good on Yep. this season. Iya, suasananya hidup Bude, Iya, bener. Jadi iya. seru banget, nontonnya tuh seru banget. Gitu. Iya, sampai ada Royal Derby juga, El Bener. Clasico. Tapi kira-kira bakal ada lainnya nggak sih ya? Ya, menurut Pak Ape gimana Pak Penasaran Ape? Apakah ada tim-tim lain yang bisa memunculkan kayak istilah-istilah gini lah mungkin? Yang sekarang yang menurut saya paling mencolok itu kan pemimpin klasmen ya Alter Ego. Sama Alter RRQ Ego. lagi dong. Sama Oh, RRQ iya. lagi dong. Kalau- Agak bukan sama RRQ lagi, tapi mungkin sama tim lain gitu loh. Tim lain juga bisa gitu loh, menurut saya ya, menurut saya. Tapi balik lagi harus ada pembuktiannya, Tibor. Nggak bisa ujuk-ujuk kita nama-namain gitu, nggak bisa. Apa ya, netizen kan juga pinter ya. Maksudnya kalau pertandingan itu sendiri nggak seru, nggak hype, nggak ada cerita di belakangnya, orang juga nggak akan terlalu gimana gitu. Nah buat saya itu adalah apa ya, kombinasi dari banyak hal. Kalau yang Onyx itu kan sadar gak pas kemarin kita julukin Royal Derby itu Onyx tuh lagi bagus-bagusnya dengan pembelian pemain yang mereka lakukan. Betul. Terus di RRQ sendiri sedang nggak bagus setelah ada rumor Sinnya nggak main dan lain-lain. Jadi semua bumbu-bumbu cerita itu makin memanaskan pertandingan itu sendiri gitu. Nggak melulu harus RRQ harus konting sama Onyx harus konting sama RRQ gitu. Bukan itu sih formulanya kalau menurut saya. Bener banget. I see. Dan tadi Pak Ape ada sebut nama Sin sedikit nih, mumpung kita sebut Sin. Apakah kembalinya Sin itu karena sesuai gameplay anak-anak atau anak-anak yang minta? Atau emang Pak Ape yang, ayo Sin kamu main lagi, silakan, kayak gitu? Tiba-tiba loh Pak Ape beberapa minggu terakhir. Aduh iya, saya jadi sorotan hujatan netizen dan lain-lain. Tapi buat saya Lara, apakah Sin itu berpengaruh? Buat saya itu kelihatan dari hasilnya kita menang terus dengan Sin, dan buat saya apa ya, bukan cuma jago sih, tapi ada beberapa faktor yang lebih dalam lagi dari cuma skill, yaitu misalnya mental daripada tim tersebut, kenyamanan bermain dari tim tersebut itu memang terpancarkan gitu. Jadi buat saya masuknya Sin itu bagus gitu loh, dengan patch baru atau tanpa patch baru ya, menurut saya pribadi. Itu luar biasa Iya. banget kan hasilnya. Ya, kita baru ngomongin Sin. Ada lagi nih, si bayi alien, Albert. Sebelum season ini nggak ada yang tahu Albert itu siapa. Nemu dari mana? Dia di tim mana nggak ada yang tahu. Tiba-tiba dia di MDL jago banget, naik ke MPL dan sekarang makin jago dan kita belum tahu mentoknya sampai mana Albert Betul. ini. Ngembang Gimana tuh terus. Pak Ape? Gimana bisa nemu bayi alien begini nih? Nemu dari mana itu Pak? Dari itu sih, dari apa, season lalu kan MDL kita kan gagal total ya.
Jadi policy kita di manajemen untuk riset, dan James bilang, hey, I want to try to open recruitment for this MBL, looking new blood dan lain-lain. Jadi ya udah sebenarnya open recruitment aja, dan mereka daftar semua. Ada ribuan sih buat pemain, kita sortir. Albert itu ya masuk top 7 kalau nggak salah, top 7 pemain kita yang kita mau hire. Ya udah cuman begitu aja gitu loh. Yang penasaran kan ini MPL gitu ya Pak Ape. Kalau MDL mungkin kayak kita bibit baru, oke, kita coba dari RRQ. Tapi ketika memasukkan Albert ke MPL, itu pasti kan keputusan yang nggak mudah kan. Gimana orang yang belum punya experience sebanyak pemain-pemain lain dimasukin ke liga terbesar di Indonesia? Ada banyak faktor, tapi salah satunya itu memang karena keterbatasan pilihan ya. Pas awal-awal kan scene break, jadi kita pengen punya option gitu, kita pengen punya pilihan, dan pada saat itu Albert salah satu nama yang direkomendasiin dari pelatih MPL, dari James juga melihat, dan juga dari scene juga yang ngomong Albert itu bisa gitu. Oh, baru fakta Jadi menarik ya, nih. Fakta menarik. Dan mungkin dari Zeus juga, aku kayak penasaran banget kan dari players Zeus, why you never change your player at all? These 5 members, I think only EVOS Legend that never changed the roster. The Yeah. player is always The starting 5 of lineup this. always that 5 and never made any substitution. That's right. It's just more of this season. We couldn't really get the players that we wanted outside of this 5, and for our MDL players itself, there were no real replacements for us to really bring over. So that's why we just kept this 5 so far. So there's no other choice. Yeah, I guess. Yeah. Aku mau tanya nih, mungkin ke Zeus. There's saying that a lot of some players like Lemon, Aura was their price can go up to the price of MPL entry fee. Like, what do you think about this season? The new players or like the existing players that can reach that level in terms of value? Who do you think they are? If there's any? Honestly, I don't think there's any player right now that is equivalent to the league itself. Because without the league, this kind of players won't exist in the first place. Maybe in the long run, maybe in like a couple more seasons, maybe there might be just only one exception. But other than that, it's almost impossible. Okay, you say one Too exception. expensive. They say one exception in a couple of seasons. Okay, biggest chance percentage-wise, based on your analysis, who is it? I think it's probably Lemon. Still Lemon. Masih Lemon. Lemon, yeah. Lemon masih Lemon. He's really consistent from the early season until now. Maybe he's the one that a legend in Benar. MPL. It's really interesting how I see the improvement from the team, and I really love to see the playoff. And the bracket is not up yet, I guess. Yeah. Oh, Belum ya? already. Oh, It's udah? already because we already know Serius? who's placed, like first place Alter Ego, second place RRQ, and so on. So we already know who's gonna meet who. The first one, if I'm not wrong, it's gonna be EVOS versus Onyx, and then Arwa versus Bigetron. Are you ready to fight on the lower bracket? Yeah, I mean last season we climbed from a low bracket too, so yeah, it's definitely scary, and we'll just do our best. I mean, actually pretty excited to fight Onyx because we pretty much know the Onyx players individually, so it's just exciting to play them in the playoffs in the first game. Yeah, so yeah, I want Onyx to cry, I want anti-mage to cry on Instagram. Josan. Oh yeah. Okay. This is his ex-coach. Ex-coach. Right. But it's really interesting. Yeah. What is your preparation to face it? Are you going to ban all of the anti-mage hero or what? Preparation versus Onyx, like your biggest preparation on like how do you approach it? Like how do you tell your team to train? How is your practice schedule, for example, or whatever? Do you change any practice schedule? We just know that when we fight Onyx, they have anti-mage, so anti-mage always still can only play Thomas higher, that's it. Banning Oh, anti-mage shots heroes. fired! Shots fired! Tamus Haya, that's When you play it. throw, when you play throw, how can you get bronze? I don't understand. Getting carried by New Blood Boots, ex-Evos player,
season player getting carried by new player. Ah, That doesn't make shots sense. fired. And Hayabusa is being auto banned right now. So only Tamus Yeah. is it for Yeah, anti-mage? only Thomas. Only Tamus. Okay. Game over for anti-mage. Okay. Good luck anti-mage. You've been targeted by Zace. Buat Pape sendiri gimana nih Pape playoff? Menurut Pape pasti PD bisa juara satu dong. Itu aku tahu Pape PD. Cuman menurut Pape kalau misalnya di final bakal ketemu siapa, lalu preparationnya gimana? Nggak tahu ya, feeling saya mikirnya EVOS. Kenapa Pak mungkin? EVOS. Kenapa Pak? Karena kan kalau kita lihat EVOS-nya kayak mungkin kurang perform atau lebih nggak stabil gitu. Tapi kenapa Pape masih bisa sebut EVOS? Buat saya mereka cuma kurang waktu, pikir persiapannya pasti akan lebih matang dan saya nggak tahu sih, feeling aja. Oh. Feeling aja kayak final bisa ketemu EVOS. Ya. Dan kadang-kadang feeling memang Dan bisa itu dijelaskan. juga ya, saya juga nggak mau terlalu overconfident juga ya. Tapi kalau misalnya sampai RRQ bisa ke final, mungkin akan ketemu EVOS. Mungkin ya. Soalnya dari awal biasanya tuh mereka gandengan terus tuh di klasemen ya. Ya, Nggak dari pernah dulu. bisa di atas bareng, turun Dari dulu. bareng. Tapi akhirnya akhir-akhir season Ujung. di week ke-7 Pak ya baru Iya, bisa. Iya. Dan ujung-ujungnya di final mereka lagi. Dari dulu kayak gitu seringnya. Iya, ini kedua tim yang benar-benar ngotot Iya. dan kayak pengen ketemu lagi dan lagi. Betul. Dan terus-terusan kayak gitu. For this again, we would like to see about EVOS Legends. So these 5 members will be, that's all for the playoff. Yeah. Only 5 of this. Is there any chances for Ravici to play or maybe any other player from EVOS to play? Yeah, there's definitely chances for every player to play. That's why they're in the roster, right? So there might be adjustments, there might be not. But as for now, probably just look forward to the playoff and see who plays. Wow. So it's a secret. Exciting, yeah. So more question? One more, Zace, one more. Just one more, Zace. Sure. A lot of people are wondering why, because of the meta changing right now, a lot of people put MM in the side lane or like core in the side lane. Like let's say RRQ for example, they put Sin a lot in side lane core, not fighter. Why Rex still play fighters lately? I mean, you guys kind of tried 1-1 for 2 games. You guys didn't win those games? And like, did you guys stop trying to put Rex back to like core, or what's the reason behind it? Like why Rex is still a fighter user? I think it's the same thing with something like looking past not just the role itself or the heroes that they can play, but the team dynamics. Whether if he plays a fighter or if he plays a MM, how well does the other 4 play with MM on the side or the fighter on the side? So we're still adjusting. So sometimes it's, even if the meta might be better for MM side or fighter side, whatever it is, might not be the best for the team. Oh, I see. So it's for the team's dynamics and how the meta changes, how your team adapt to the meta. Obviously, that's the biggest factor, right? Like, Yeah. so yeah, I see. Yeah, it's really interesting about the meta as well. And what do you expect on this playoff? And this with your position on the regular season is not that good for EVOS Legend, but what do you expect for the playoff? For me, because regular season, we didn't do very well. So honestly, right now, there's not much expectations from EVOS itself, right? So for me, this is actually an advantage for us because the players don't have to feel that much pressure or have to uplift this expectation of us going all the way to the finals or going to the Champions League. They're just gonna play their own game without too much weights on the line, like being like compared to like the last season. Players have to play thinking that I have to feel the shoes of Donkey, I have to feel the shoes of Aura, I have to feel the shoes, yeah. So I mean, I'm pretty sure this weight is pretty much thrown away for now. So yeah, I think it's an advantage for us. Alright, so only 10 days I think for the playoff Yeah. to come. Yeah, Is that couple enough days for lah. you to prepare for everything on the playoff? 10 days, I would say, with the meta changes right now, anything's possible. Like, honestly, this playoff is very unpredictable because of how close the patch was. And even the patch right now, it's not completely figured out by all teams yet. There's still many possibilities
So this playoff is really unpredictable. Iya. Dari Pak Ape juga nih, aku juga penasaran banget untuk playoff nantinya. Apa ekspektasi Pak Ape? Untuk playoff kali ini adalah salah satu playoff yang paling sulit ya RRQ hadapi. Karena biasanya takutnya hilang fokus gitu. Takutnya itu doang. Karena kita kan dalam mode terus berkembang ya, dan tiba-tiba break panjang. Kalau beberapa tim mungkin break panjang itu bagus. Tapi buat kita yang lagi naik terus, tiba-tiba break itu tuh saya cuma takut aja fokusnya jadi hilang lagi gitu. Lagi Itu aja sih panas-panasnya kan? Iya, benar. Iya, cuma kalau misalnya target, ya kita pengennya targetnya minimal ke final lah, kita mau final gitu, masuk ke final. Cuman ya setuju sama yang saya bilang, banyak perubahan, tiap tim pasti punya strategi khusus di playoff. Jadi memang akan banyak kejutan sih. Iya, banyak kejutan di season ini. Season 6 aja Iya. udah kejutannya banyak dari Banyak banget. tim-tim ini. Benar. 8 tim, metanya berubah, dan update-nya juga gila-gilaan menurutku. Tapi kalau kita boleh ngomong season 7 nih, Pak Ape, apakah akan ada kejutan yang Pak Ape harapin, misalnya tim baru mungkin yang gabung di season 7? Ya, kalau menurut saya harus ada sih, biar buat liganya itu sendiri, maksudnya buat MPL itu sendiri sih, dan buat pecinta MLB itu sendiri. Jadi Pak Ape juga berharap ya. Ya, mendukung untuk terbukanya slot baru. Wow. How about you, Zace? Please translate it. Zace, for season 7, do you think it's better for MPL to stay with the 8 teams that's already existing, or do you think it's better to add more teams? Personally, I want more teams to join because it means more competition. So with more competition, it just means growth for the industry itself. But at the end, I think it's completely up Munten itself and decision on the back end. But yeah, I do want to see more teams join. Me too, me as well. Berapa sih yang sebenarnya ideal untuk MPL, kan nanti juga akan dibahas juga dari tim Muntonnya, Pasti, dari MPL-nya, pasti. bagaimana Banyak faktor. regulasinya. Karena masuk ke MPL itu bukan cuma tok permisi, nggak bisa, regulasi panjang banget. Iya benar, banyak banget yang dipertimbangkan pasti. Buat Pak Ape, aku juga ini kita udah deket banget sama playoff, aku pengen banget dengerin dari Pak Ape. Sekarang apalagi fans-fans RRQ kan sebenarnya lagi rada sedih ya, RRQ Kingdom nggak bisa ngedukung secara langsung dari regular season sampai sekarang. Pasti kan butuh tuh kata-kata dari Pak Ape, semangatnya juga untuk babak playoff dari RRQ. Silakan Pak Ape. Ya, buat semua anak-anak RRQ Kingdom ataupun fans-fans RRQ di luar situ, tetap dukung kita. Ya, saya pikir ini perjuangan kita juga masih belum selesai ya. Perjuangan kita masih belum selesai, kita akan coba semaksimal mungkin. Tapi yang lebih penting lagi adalah kesehatan kita semua, kesehatan kalian semua. Jadi tetap stay di rumah, tentunya via streaming aja dan platform-platform official dari MPL season kami. Dan semoga kita bisa memberikan yang terbaik di season ini. Yes, amin. Kita Itu kan buat RRQ Kingdom. Ya, Kalau buat lawan-lawannya Pak, wah. Buat lawan-lawannya apa ya? Tetap serius dan kerja keras untuk memberikan tontonan yang menarik buat semua pecinta Mobile Legends kali ya. Jadi gitu aja. Wise sekali Pak Ape, wise sekali. For Zace, any words to your fans, towards EVOS fans that has been supporting you guys throughout all the seasons maybe, and for the playoff maybe? To EVOS fans out there who's been supporting us all the way, regardless of winning or losing, thank you very much for being loyal to us. And I understand that our performance is not up to par, but trust us that we'll do our best for the playoffs, and I hope you'll see how hard we're trying. So thank you for supporting us. Wow, thank you EVOS family. But And then we ask for another words towards the teams that you will face maybe. Okay, so I mean, to the teams out there, let's just put on a good game. But most importantly, the only team that I really wanted to say something to is just to Onyx. Yeah, my teammates, get ready to makan chocolate lagi. anti-match. It's anti-match. So for sure, Cho will be open for Onyx.
Iya, just Yeah. like for So anime. throw is open. Yeah, just pick it. Just make it. Oke, next level taunting sis. Yes, Luar okay. So that's all for today. Thank you so much for Zeis, Pak Ape. Thank you so much. Salam-salam juga buat para playernya. Semangat-semangat untuk babak play. Please say hi to your players, Zeis. Thank you so much for both of the team. Thank you. And Thank kita you. benar-benar pengen banget El Clasico untuk ada lagi di babak playoff. Betul. Oke, thank you Pak Ape dan juga Zeis untuk waktu dan juga kesempatannya. Seru banget tadi perbincangan-bincangannya. Gila, seru banget sih. Kita bisa tahu lebih banyak tentang MPL, tentang El Clasico dan juga Royal Benar. Derby, tentang para coachnya, gimana pandangan mereka semua. Nah, di sini aku juga mau ngasih tahu nih, kalau Mandiri punya banyak banget promo selama MPL Season 6 berlangsung. Ya, kalian bisa buka tabungan hanya dengan minimal 50.000, kalian dapat 500 diamond. Itu worth it banget. Oh ya jelas dong, tapi nggak cuma itu, karena kalau kalian mau top up diamond atau beli gadget gaming, kalian bisa dapetin diskon sampai 750.000. Wow. Seru banget sih kan, kamu pasti mau kan? Mau banget Bude, tapi gimana caranya? Caranya gampang banget buat kalian yang nggak tahu, langsung aja cek di websitenya di bmri.id/mpl. Jangan lupa menyaksikan podcast bincang-bincang berikutnya. Aku Tibolt. Aku Clara Monster. Dadah! Sampai jumpa. Thank you.